السلام عليكم حكماء، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحكماء، موضوع درسنا لهذا اليوم هو موضوع مهم جدا نظرا نستطيع القول أهميته في فهم ما سأقدمه إن شاء الله تعالى لاحقا، وهو لو بيريتوان أو الصفاق. أوكي، الصفاق أو الغشاء الموصلي البطني. بطبيعة الحال أردت إعادته لأنكم وردتني رسائل تقول الحكيمة الشرائح لا تتغير. للأسف لا أعرف إذا ما كان هذا المشكل هذا أو هذا المشكل تقنيا أم لا، لكن سأحاول أن أعيد الدرس، وإن شاء الله تعالى يكون هناك تغير. أرجو أن يكون هناك تغير. سوف أراقب هل هناك تغير أم لا. أوكي، سوف أرى إذا ما كان هناك تغير أم لا. أوكي. إذا نصبر معه شوية فقط باش نشوف أسو قاعد يمشي ولا لا. جو في فيريفيي. أوكي، هذا باش كي نبدا لكم مباشرة. معليش أوكي، إذا سأضطر أني أقوم بهذه الطريقة أحسن وأحسن، بما أنه مش قاعد يتفتح لي بالطريقة هذه. دونك جو في فيغ هاد الشرائح نكبرهم، لما كانش نكبرهم بهذه الطريقة ونتفرجوا عليه وخلاص. أوكي، فوالا سي كوم سا. إذا الحكماء، درسنا لهذا اليوم هو درس الصفاق أو الغشاء البطني المصلي، لو بيريتونيوم باللغة الإنجليزية، والصفاق باللغة العربية. إذا هو غشاء يحيط بالبطن، غشاء مهم جدا. أوكي، فكما تعلمون هو غشاء يتكون من وريقتين اثنتين. لدينا الوريقة الحشوية التي تحيط بالأحشاء وتغلف الأحشاء مباشرة، ووريقة تحيط أو تتصل مباشرة مع لا باروا أبدومينال أو الجدار البطني. متفاهمين؟ très bien. donc ديروا في بالكم كذلك باللي هناك وريقتان كما قلت لكم، هناك كذلك أعضاء مغلفة بهذا الغشاء، وهنالك أعضاء غير مغلفة بهذا الغشاء. الأعضاء المغلفة بهذا الغشاء أشهرها المعدة. الأعضاء غير المغلفة أشهرها الكليتان. متفاهمين؟ هنا كما ترون، هنا كما راكم تشوفوا شفتوا هذايا لا ممبران بلانشاتر، هذايا سي لو بيريتوان. متفاهمين؟ très bien. on continue toujours. عندنا le péritoine. vous devez connaître que c'est une membrane tapissant la cavité abdominale et les viscères, donc composée de deux feuillets. متفاهمين؟ اوكي. donc فيه viscéral et pariétal. كيما هو كيما la plèvre. متفاهمين؟ la plèvre et la plèvre. j'ai dit la plèvre. la plèvre أو غشاء ذات الجنب الخاص بالرئتين. كاين le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. le feuillet viscéral est en contact direct avec les poumons, ok, le tissu pulmonaire, alors que le pariétal est en contact avec la paroi thoracique. La même chose pour le péritoine. donc فيه deux feuillets viscéral et pariétal. علاش سماو viscéral؟ c'est par rapport au viscère. et quand on dit viscère, c'est الأحشاء. pariétal c'est la paroi abdominale. le méso هو منطقة التقاء الوريقتين viscéral et pariétal. les deux feuillets viscéral et pariétal. donc voilà, c'est le point de rencontre des deux feuillets وين موجودة la vascularisation, c'est-à-dire où donc le cheminement des artères et des veines, des vaisseaux, que ce soit des artères ou bien des veines, aussi que les nerfs وكذلك les vaisseaux lymphatiques. Voilà, le grand épiploant protège les onces grêles attachées au transverse. الميزونتير فقط. قلت لكم الميزو في جميع الأحشاء، لكن نسميوه ميزونتير فقط في الانتستان غريل. الميزونتير أو باللغة العربية المساريق. متفاهمين؟ المساريق الحكماء ميزو دو الانتستان غريل
يعني المسالقه وين نلقاو لي زارتير ميزونتيريك، نلقاو لي فين، نلقاو كذلك لي نير، ونلقاو كذلك لي فيسو ليمفاتيك. فوالا ديروا في بالكم اللي كاين دي زورغان انترابيريتونيو، كاين دي زورغان اكسترا بيريتونيو، وكاين دي زورغان بارسيالمون اكسترا بيريتونيو، ستاتير مغلفين مثلا في جزء منها مغلفه في لا بارتي دونك في لو ريست نو. فوالا مثلا هنايا شوفوا اللي مغلفين لي زورغان اللي مغلفين مثلا كيما المعده، شوفوا لي ستوما اللي ماهمش مغلفين كيما لو بانكريا، كيما لي ران. فوالا دونك سي اون ممبران بيريتونيال. هادو هما لي بلونشي اللي ما تبانوش قبيلات، مي دونك جو في اسيي باش يتبانوا تري بيان. فوالا تري بيان. La membrane péritonéale composée de 3 structures, فيه l'endothélium des capillaires, وهذا لازم يعني très important à connaître. Ce sont des cellules endothéliales fenêtrées. عليها يصرى لاسيت، عليها يصرى هذاك l'épanchement. OK, عليها donc voilà, donc c'est par rapport à sa facilité de passage des solutés et de l'eau. Et quand on dit les solutés, Na+, Cn-, chlore, voilà, sodium, chlore, bicarbonate, H+, de l'eau, H2O, voilà. Donc, interstitium tissu conjonctif des cellules contient des substances colloïdes en amas dans une solution aqueuse. Donc, fait 3 structures de la membrane péritonéale. Fait l'endothélium des capillaires، يعني هذاك ليميت، هذيك البوردرز ولا الحدود التي تفصل ما بين هذيك لا كافيتي فيرتويل et le sang, voilà, l'interstitium et finalement le mésothélium, ce sont des cellules. Donc, on a tout de suite les cellules mésothéliales هما المسؤولة عن la sécrétion du liquide lubrifiant هذاك السائل الذي يؤدي إلى comment dirais-je هذاك الglissement, voilà, des organes composés par les cellules mésothéliales, larges cellules tapissant la surface du péritoine, recouvertes de microvillosité, fonction de lubrification. Voilà. Donc, je trouve les cellules. Voilà, c'est ça les cellules. C'est ça les cellules mésothéliales المسؤولة عن إفراز المادة التي تؤدي إلى la lubrification. Voilà. Voilà, donc ça c'est donc le péritoine. ديما كاين les organes rétropéritonéaux متفاهمين sous-péritonéaux et intrapéritonéaux. Les organes péritonisés c'est ça. Donc, voilà, toujours la même chose. Ça, donc ça c'est la cavité abdominale. Voilà. Pardon, je veux dire la paroi abdominale هادية brunâtre بالبني. Voilà. ومن بعد هنا ça par exemple le viscère اللي هو الحشو. OK, الفيسير تاع الأحشاء. دونك المحيط به نسميوه لو فوي فيسيرال وبيان لو بيريتوان فيسيرال الحشوي الخاص بالاحشاء. ثم اللي لاصق بان اون كونتاكت ديريكت افيك لا كافيتي abdominale, la paroi abdominale, je veux dire la paroi abdominale, c'est le péritoine pariétal. Très bien. même الالتقاء نسميوه الميزو. فقط في الامعاء دقيقه نسميوه ميزونتير المسالقه. ممتاز. تري بيان. فوالا اون كونتينيو توجور. فوالا شوفوا معايا مليح. Donc, la cavité, donc ça c'est mésentère viscéral et ça c'est mésentère pariétal. Ça c'est le mésentère viscéral parce que donc il est en contact avec le viscère, alors que ce pariétal, il est en contact avec quoi? Avec oui. هكذا ثاني يتقطع. هل هكذا كذلك يتقطع؟ اوكي. بالحكيمة هل هكذا كذلك يتقطع؟ على ما أظن لا كونيكسيون. لا. ممتاز. اوكي. كما قلت ça c'est le péritoine viscéral. Donc il est en contact avec le viscère. Ça c'est le péritoine pariétal qui est en contact avec la paroi. Voilà. Là, ça c'est l'espace virtuel. OK, normalement ما يكزيستيش كامل. متفاهمين؟ نو بصح هنايا مثلا في لاسيت تلقاو بلي هاد لا كافيتي تولي تتنفخ. اوكي وتولي دونك يدير هذاك البالونمون، يدير هذاك لاسيت. متفاهمين؟ فوالا ça c'est les cellules mésothéliales. Voilà, ça c'est le péritone généralement. Et voilà, bon هادوما je vais نكبرها باش تبان très bien. Voilà. Donc ça هذه la partie antérieure, هذه c'est la partie postérieure. parce que ديما نقول لكم هزوا باللي
le patient est en position en décubitus dorsal. Donc ça c'est à droite et à gauche. Voilà. Comme je vous filme ça. Voilà. Donc ça c'est la cavité abdominale. Ok. Donc ça, on a comme 2 étages. L'étage c'est en fait les organes péritonisés ok, et ça c'est les organes non péritonisés ou la rétropéritonéale qui m'a le kidneys, qui m'a les surrénales, les reins, l'aorte abdominale, la veine cave inférieure et ainsi de suite. Voilà, très bien. Voilà. Le péritoine est une membrane séreuse continue, ok, est une surface estimée voilà à 1 mètre carré. ديروا في بالكم باللي راهو يساوي 1 متر مربع formé par une couche simple de cellules épithéliales qui tapissent l'abdomen. ok, c'est-à-dire هذا الغشاء هذايا او الصفاق يغلف لنا l'abdomen, le pelvis الحوض ويغلف كذلك les viscères اللي هما الأحشاء délimitant l'espace virtuel de la cavité péritonienne اللي هو نفسه l'espace virtuel الموجود على مستوى la plèvre. متفاهمين؟ Il comprend 2 feuillets en continuité l'un avec l'autre. قلت لكم وين يلتقي في الميزو ويلتقي في الأمعاء على مستوى الميزونتير نسميوه الميزونتير الميزو هذاك. Très bien. Il comprend 2 feuillets, voilà, en continuité l'un avec l'autre. Cette précision est importante pour bien comprendre ce qu'est un organe rétropéritonéal. Ok, parce que c'est une seule cavité. Donc, 2 feuillets qui sont les springs fibadam. Très bien. Voilà, le péritoine viscéral qui tapisse l'extérieur des organes, qui m'a fait le qui m'a ok. Le péritoine pariétal qui tapisse la face interne des parois de l'abdomen, et entre les 2 feuillets se trouve la cavité péritonienne. Et j'ai dit cavité qui est virtuelle, غير حقيقية. Donc normalement il met فيها والو. Donc الإنسان ما عندوش que ce soit acide, ما عندوش فهمتوني. Donc l'acide c'est la présence d'un liquide, متفاهمين؟ C'est la présence d'un liquide dans la cavité. Donc qui est normalement représente un espace qui est virtuel. Très bien, on continue. Les organes péritonisés ou les organes sous-péritonéaux ou les organes rétropéritonéaux. نبداو ساب les organes péritonisés عارفوهم très bien علاش؟ parce que كي نحكي لكم par exemple نحكي لكم على البيريتونيت التهاب الغشاء هذايا ولا مثلا في لو كورس تاعكم باغ اكزومبل لا بانكرياتيت شوفوا هنايا كي تعرفوا لا بوزيسيون اناتوميك تولي تقولوا علاش مثلا نعطيكم مثال دونك تو دو سويت دوك نلقاوه مثلا هنا لي زورغان بيريتونيزي اللي مغلفين سي ليستوما سي لو شيف دو فيل بورسيون موبيل دو duodénum لو فوا الكبد مغلف خاصه في لي 3 كومون ديراج لي 3 تيير ديالو اوكي عندنا بيلور عندنا لو جيجونوم إليون قلت لكم ميزونتير فوالا لابنديس لاغات الطحال هو عباره عن اورغان كي واش به بيريتونيزي مغلف كولون ترانسفيرس اي كولون سيغمويد هما اللي لاصقين اوكي القولون المستعرض هو القولون الدالي فقط لي زوفير متفاهمين نروحو مانتونون سو بيريتونيو تحت البيريتوان تحت الغلاف كاينه لا فيسي اوكي la vessie, c'est un organe sous-péritonéal. ماهوش يجي في هذيك لا كافيتي. Chez la femme, c'est les trompes utérines et l'utérus. متفاهمين سو دونك لي زوفير مغلفين بصح لي trompes و l'utérus نو. نعطيكم مثال علاش دونك هنايا باغ اكزومبل دي باثولوجي كي توش لي زوفير دونك راح دير مشكل باسكو سو سون دي organes péritonisés. فوالا دونك علاش لازم تعرفوا هاد المعلومات. فوالا جي في دي ريزومي باش تفهموهم. نروحوا لي زورغان ريتروبيريتونيو ا فيزيكول بيليير نعطيكم مثال شوفوا هذه باش تهزوها دونك لا فيزيكول بيليير الحويصله الصفراويه سي ان اورغان ريتروبيريتونيال بمعنى جاي ورا دونك ماهوش مغلف متفاهمين دونك ريتروبيريتونيو دونك هاد لي زورغان دونك واش كيصرى لا فيزيكول بيليير كيصرى باغ اكزومبل انفلاماسيون ولا هذيك لا سيميولوجي هذاك لا دولور ليرادياسيون دو لا دولور يقول لكم اون بروتيل علاش ما جاش في بلاصه اخرى Donc, il y a en bretelle. C'est vrai que l'hypocondre droit, je suis d'accord avec vous. Mais en bretelle, c'est par rapport à la position anatomique. Et en plus, elle est rétropéritonéale. Ok. Les canopies,
le pancréas, نعطيكم مثال. Le pancréas accolé au péritoine. Donc accolé, mais donc avec une position rétropéritonéale. Il dit comme par exemple la douleur de la pancréatite, le terme هذا c'est transfixante. شو معناتها؟ معناتها يقسم donc الألم هذايا parce que احنا كنا نهزو presque جاي لهنا جاي كون نزيدو نمشيو في المقطع. Le pancréas ou bien le pancréas c'est la même chose. Donc جاي على اسمه transfixante يعني ألم كشغل يقسم الإنسان على زوج. فهمتوني؟ Donc c'est ça, c'est ce que je veux exprimer pour vous, c'est que لازم تعرفوا les positions anatomiques, لازم تعرفوا le péritoine باش كي نحكي لكم على البيريتونيت ولا نحكي لكم على البنكرياتيت تفهموا شنو نحكي. اوكي certaines parties du système digestif. voilà القولون ديروا في بالكم بلي القولون راهو ماهوش مغلف كو سوا القولون الصاعد ولا القولون النازل. فاهمين؟ حكمه من ربي سبحانه وتعالى. لي غرو فيسو ابدومينو شوفوا ايماجيني كون ديروا مغلفين ما كونش ما يصرالو يصرالو اودام ولا دونك من حكمته ربي سبحانه وتعالى ما داروش داخل لا كافيتي. ايماجيني فو كنت صرا اسيد دونك لا وقت داخل لا كافيتي ابدومينال دونك تصرالو كومبريسيون ما تصرالوش. فوالا تصرالو لا وقت ابدومينال وعلى بالكم بلي لا وقت ابدومينال راهو خطير جدا يكون تصرالو كومبريسيون. لا فين كافي انفيريور اوسي. فوالا Voilà, ça c'est le péritoneum in English, ok? Ça c'est la partie inférieure postérieure, donc right and left. Voilà, شفتوا معايا مليح. Voilà, c'est ça. Donc peritoneal cavity هادية. هنا اسمها هنا شفتوا هنايا هادية سي اللي راني ندير لكم بالمؤشر. Ça c'est le péritoine viscéral. ومن بعديت كي يجينا le péritoine هنايا c'est le péritoine pariétal. متفاهمين؟ Très bien. هادوما les organes rétropéritonéaux. Voilà, très bien. Les fonctions, vous devez connaître que le péritoine a plusieurs fonctions. Donc, maintenir les organes en place afin qu'ils ne se précipitent pas vers le bassin. Mais parce que toujours le jeu de la gravité, ok, mais المعدة ما تبقاش هابطة طالعة دونك مثبتة في لا كافيتي وبوج avec les mouvements de l'individu. واحد كي يجري ولا ما باليش يلعب ولا je sais pas. donc ربي سبحانه وتعالى من حكمته ذلك. très bien. servir de structure porteuse aux vaisseaux et des nerfs et des organes comme j'ai déjà dit comme باللي من حكمته ربي سبحانه وتعالى انه داير نظام شتو دونك لي فيل d'électricité الابيض الاحمر فوالا دونك باش ما يتخبلوش لي فيسو لي نير مع لي فيسو ليمفاتيك الدنيا مخلطه. من حكمته ربي سبحانه وتعالى انه دايرهم يتحطوا ويتغلفوا بهذا الغشاء او لو بيريتوان فيسيرال. ok voilà ce liquide voilà donc assurer le glissement harmonieux des viscères grâce à une mince lame lubrifiante qui contient تقولوا لي حكمه واش دخل لا lubrification واش دخلها. ديروا في بالكم باللي لي muscles bien intestin يدير هذاك لو péristaltisme اللي حاولوا معايا le cours تاع l'occlusion. j'ai dit que le péristaltisme avec le péristaltisme pour assurer la digestion. ok donc le péristaltisme imaginez-vous comme الدنيا حابسه donc الانسان حيت كله constipé donc ديروا في بالكم même la lubrification aide à faire donc la digestion. ok très bien. Le péristaltisme aussi, ce liquide péritonéal existe en quantité minime chez le sujet sain. L'acide est un symptôme lié à une accumulation de liquide péritonéal et dans la cavité virtuelle féminine. Dans le cas de traitement par dialyse péritonéale, la propriété de perméabilité de la membrane péritonéale est utilisée afin d'évacuer les déchets du métabolisme de l'organisme. Bon, la dialyse péritonéale, généralement chez les sujets insuffisants rénaux. Il y a une insuffisance rénale. Donc, nous نستخدموا هاد la dialyse التصفيه اوكي عن طريق لو بيريتوان. تقولوا لي الحكيمه علاه واش تدخلها. ديروا في بالكم باللي لو بيريتوان assure l'élimination des déchets accumulés dans le sang comme un organe secondaire par rapport au rein. ok donc avec les déchets donc le rein n'arrive pas à éliminer ces déchets là que ce soit créatinine ou bien urée ou bien acide urique donc c'est ça voilà donc c'est ça le dialyse péritonéale. ديروا في بالكم فيه زوج مراحل. اوكي المرحله الاولى نديروا لا سوليوشن اللي ننظفوا بها. اوكي هو كاين ان ليكيد هنايا شغل نسيقوا. اوكي شغل راح نسيقوا فوالا وندخلوا الكاتيتر تاع en fait تاع النظافه. فوالا سي سا دونك
كيفاش نقولوا sachet de drainage, voilà. Donc c'est ce que je veux dire. Voilà. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هزوا surtout الفونكسيون comme واش يدير، هزوا كذلك لي زورغان اللي يكونوا بيريتونيزي سو بيريتونيو و ريتروبيريتونيو. علاش؟ باسكو يفيدوكم كو سوا في لي كا كلينيك، يفيدوكم في راديسيون دو لا دولور، يفيدوكم في عده اشياء. بون هذا هو الدرس ديالنا. جيسبر كو هزيتوا لو ماكسيموم دي انفورماسيون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه الكرام.